салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза гӯштини ҷудо дар ноҳияи Рашт баҳри шумо. кад медомадӣ лайка бизан ба ҳазои тамошо. Мево соз мешавад, як ду ҷода вайш кунем, поделисаш кунем. вазни 73 килограмм гӯштини вақтес аст. мусое бо яктаки сафед, икромзода бо яктаки кабуд. чӣ хеле дидеси хушро тамошо карда мешавем, мечаспад. хуш омадед бародаро, ҳама каса як бор лайка мемонем, ба дӯстотҳо поделисаш неда тамошо кунем. огоҳӣ ба ҳар ду варзишгоҳ. чил сония гар вақт доранд, ҳар ду огоҳӣ доранд.
гоҳии сеюм гирифтан. ғолибият насиби мусоев бо яктаки сафед гардид. раҳимзода бо яктаки сафед ва қодиров бо яктаки кабуд. ба ҳарду якторӣ огоҳӣ додам. Бо камарбанди сафед ду огоҳӣ шид, бо камарбанди кабуд яктаки кабуд як огоҳӣ. сабаби се огоҳӣ гирифтан ғолибият насиби Қодиров.
باشد. با بیا با پگام در یوم نیوز وقتی وزن 73 ای غالبیت نصیبی دکی سفید
раҳмат, гап несте бародаро. Хуш омадед ҳама каса. Мошини ҷудо байни ҷавонон дар ноҳияи Рашт. Хайруллоев бо яхтаки сафед, Назиров бо яхтаки кабуд. Форма сафед аз Хатлон 1, яхтаки кабуд аз Душанбе. Вазни 66 килограмм. бо усули буғӣ кардан ғолибият насиби Назиров аз шаҳри Душанбе бо яхтаки кабуд. намедонам рости мо нав дарак ёфтем уштина хесем омадем амҷо ём бошем.
ما نمیدونم اگه جو هست نیستی جامو نهیوی تو به مرکز اعلام اینا غالبیت به یختک کبوت
وزن 66 کیلوگرم.
علیکم سلام، خوش آمده برادر همه کسا. نه بین جوانان تاجیکستان و جمهوری تاجیکستان.
نه تمام جمهوری اوید گوشتی جودو در ناحیه رشت. شریپوف با یک تک سفید از شهر دوشنبه، مصطفی با یک تک کبود از شهر دوشنبه.
Prezident Federatsiyayi Pushkin judo ismoil.
نه دیگر کشورها نیست، فقط جمهوری تاجیکستان. Prezident Federatsiya Judoy Tojikiston.
واه بچه نفرشی
Pior que vai ter chão. خشوماده برادرها بالادگر یک بار لایک خواهد کنید و فضل بیشتر تماشا کنید. کشتین جودو در ناحیه رشت.
А, росту пари. گشتیم برای چهره های نو در گشتین جودو و جوانان در جمهوری گذشته است در موزه رشت برای دریافت کردن چهره های نو.
چیه؟ Prezidenti nasıl çift doğmadı diye esaslar çok başarılı. Çok başarılı.
Tojikiston oid ба ҷудо байни ҷавонон.
Сашидай. Президент ҷудо омадаги Исмоили Маҳмадзоӣ собиқа доро ва табрик доданд.
Nabi Muhammad با کشف اشتراک
شدشایش سر میشم به برخورد کنم. اگر امروز نشد اونش بگه سر میشم. برای گوشتنی خیلی گذاشته که اول تماشا کنید.
Zawiszaj.
دوستان عزیز خوش آمدید. گوشتین جودو در ناحیه رشت وزن 60 کیلوگرم آغاز شد.
барои дарёфти вазни 60 килограмм барои ҷоякам озмун медем. Шеров ҷоякам сафед деко аз шаҳри Душанбе.
دوستان عزیز، خدایا مددگار شما باشد. امروز شما جمع بست کردیم. اگر با وزن‌های 73 بالا ممکن شود، با برای شما نوار می‌گیریم. نوارهای 90 در کل کانال ما انتظار باشه. محترم مسئولین و
Obujoho Hamadi. Makomi Sinyomi Tifori Pamustako Nuruf Pak Esok Safar Zora Nasib lagi. Вартишкали Вилаяти Мухторико Хусони Бадалшон Хармонбеков Харандай Метани Нохрашу. Дарин Марзан Умар Шеров Вартишкали Шагони Шахри Душанбе Бадалёвки Метани Тирло Шарафьёвки. Raisi Federației Judoiei Milității Raș, Șaraf Bobojov, Paciorizatorul Baboli Megin Mazi, Diplomo, Tofahole, Fuliro, Hakbibul. Jabone Baronan Hamchuri Batufahore Kuri Asjoni Federației Judoiei Judoiei Politismo Sarfaro Kartoli Namisha Hakin Ho Haki Ishtirota Musomeroti Kahramoni Jabone Banazia Kupimo Portugal Patuzori Kata Ayo Istipore Boboshomotin Pinsi Partishkaron Yakakuri Sabino Napoligan in Komyobi Banatije Felice Politikotistan Machavodoni Orientadori Kishlan Mubarakosha. Rathorathoe Pikaroi Hansen Narvaznesha Skushashki Malabana Vinci Paparan Martini Vinci Bari Sanjoi Paparan Narvaznesha Ko Sekiro Ikomono